सिलीगुड़ी में फिर चोरी, श्री भवन से 16 लाख रुपए के एसी पाइप गायब। सिलीगुड़ी में चोरी और डकैती की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार की रात शहर के वार्ड नंबर 6 स्थित श्री भवन से लाखों रुपए के एसी पाइप चोरी हो गए। कथित तौर पर बदमाशों ने करीब 16 से 17 एसी पाइप चुरा लिए और फरार हो गए, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 15 से 16 लाख रुपए है। इसकी सूचना सिलीगुड़ी पुलिस को दे दी गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद सिलीगुड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पता चला है कि उस फुटेज में एक व्यक्ति पाइप चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने बताया कि चोरी हुए पाइपों की तलाश शुरू कर दी गई है। वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि इस चोरी में कौन या क्या शामिल है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि हाल ही में इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे वे बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस संबंध में सिलीगुड़ी थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बदमाश की पहचान का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गतकाल रात्रे आमादेर एखाने एकजन दुष्कृती एसे 15टा एसिर पाइप केटे निये चले गेছে। तार 2 दिन 3 दिन आगे आमादेर এই কমপ্লেক্সেরই নিচের বিল্ডিংয়ে এসির পাইপ দুটো এসি পাইপ কেটে নিয়ে চলে গেছে। আমরা বারংবার পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও পুলিশ আমাদের হেল্প করেছে, কিন্তু চোর ধরতে পারা যায়নি। ঠিক আছে, কালকে রাত্রিরে তো ম্যাসিভ চুরি হয়েছে। 15টা 16টা এসি আমাদের তার অ্যান্ড পাইপ কেটে নিয়ে চলে গেছে। কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? তাও 15টা এসির মোটামুটি আজকে বাজারের মূল্য আমাদের সব তাও 15 থেকে 16 লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখন আপনারা কি ভাবছেন, কি করবেন? আমরা এখন কি ভাববো, এখন তো কিছু করার নেই। আমরা মেয়রকে জানাবো ব্যাপারটা এই। ঠিক আছে, মেয়র সাহেব কি বলে দেখি। এটা কোথায় স্থিত এই কমপ্লেক্স? এটা শ্রী ভবন কমপ্লেক্স, হিলকা রোড শ্রী ভবন কমপ্লেক্স। তবে সিকিউরিটি গার্ডের ব্যবস্থা রয়েছে কি? সিকিউরিটি গার্ডের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সিকিউরিটি গার্ডকে মানে ইয়ে করে দিয়ে ও করেছে কাজটা। দাদা আপনার পুরো নাম? শেখ আব্দুল খালিল। বিষয়টা কিভাবে দেখছেন, কি বলবেন? বিষয়টা বলবো যে শিলিগুড়ি খুব আনসেফ হয়ে গেছে। শিলিগুড়িতে দীর্ঘদিন এই চুরি, ডাকাতি, চেন ছিনতাই এগুলো চলে যাচ্ছে। বাইরের থেকে ক্রিমিনালসরা এসে শিলিগুড়িতে ডেলি এগুলো ঘটনা ঘটাচ্ছে। গতকাল রাতে আমাদের মার্কেট আগের থেকেও টার্গেট হয়ে আছে। আমাদের মার্কেট প্রায় এরকম ঘটনা হয়। গতকাল বড় ঘটনা হয়েছে। আমাদের সিসি ক্যামেরাতে ধরা পড়েছে একজন ব্যক্তি, সে মুখ ঢেকেছিল। সে এই বিল্ডিংয়ে 4.5 থেকে 5 ঘন্টা বিল্ডিংয়ে ছিল, আর প্রত্যেকটা এসির পাইপ তার কেটে নিয়ে চলে গেছে। বিল্ডিংয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এই এসিগুলোর পাইপ। এই গরমের দিনে এখন দোকানদারদের ভোগান্তি। আমার নাম রথিন ঘোষ, শ্রীভবন মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেন্ট। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।